السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری محفل میں موجود ہیں، بلکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود پریس کانفرنس کا انعقاد کر کے نہیں بیٹھا ہوا، یہ آپ کے صحافیوں نے مجھے بٹھا لیا ہے۔ اور سر، ان کو تو چیزہ لینے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اگر جنید صاحب میں واضح کر دوں کہ میں چیزہ لینے نہیں دوں گا، میں نے اپنے دور میں نہ رشوت لینے دی اور نہ چیزہ لینے دی۔ لیکن سر، پرویز الہی صاحب نے تو اپنے انٹرویو میں صرف آپ کے چیزے ہی لیے ہیں۔ جنید صاحب، انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے، میں نگاہیں نیچی کر کے ان کے متعلق یہی کہوں گا کہ سب دا بھلا سب دی خیر، نیک نگاہوں کو سلام، تو لنگ جا ساڈی خیر ہے، جلنے والے کا منہ کالا، میرا پیغام محبت ہے گجرات تک پہنچے، بے شک صبح پہنچے، دوپہری پہنچے یا رات تک پہنچے۔ دیکھیں جنید صاحب، میرے خلاف کوئی اگر بات کرتا ہے تو یہ اس کا ظرف ہے، اور جو میں اس کا جواب دوں گا وہ میرا ظرف ہے۔ میرے بزرگوں نے مجھے بتایا کہ بیٹے ظرف کے اندر ہی رہنا ہے، ظرف سے باہر نہیں نکلنا اور ظرف کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے تو سکول میں بھی ٹیچروں نے زوئیں ظروف نہیں پڑھایا، زوئیں ظرف ہی پڑھایا ہے۔ ظروف بھی ظرف ہی ہوتا ہے جنید صاحب، برتن جو ہے نا وہ بھی ایک طرح کا ظرف ہوتا ہے، یعنی برتن بڑا ہونا چاہیے تاکہ جلدی نہ چھلک جائے۔ سوچئے پرویز الہی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہمارے وہ اتحادی ہیں، میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ باقی یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے فضل سے میرا جو دور تھا وہ پنجاب کا سنہری دور تھا۔ سنہری گولڈن ہوتا نا سر جی؟ ہوتا تو گولڈن ہے، آپ بے شک ڈارک براؤن لکھیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنید صاحب کہ اللہ کے فضل سے میرے دور میں پنجاب میں جو ہوا ہے وہ کبھی نہ پہلے ہوا تھا نہ اب ہوا ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے دور میں تازہ اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی۔ میرا دور ایسا تھا جنید صاحب، اللہ کے فضل سے سردیاں سردیوں میں آتی تھی، گرمیاں گرمیوں میں آتی تھی۔ آپ دیکھیں اس دفعہ سردی جو ہے وہ نومبر کے آخر میں شروع ہوئی ہے، جبکہ میرے دور میں سردی اکتوبر میں شروع ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کے فضل سے صرف میرے ٹینیور میں ہوا ہے، اور گرمیاں بھی اپریل کے اینڈ میں شروع ہو جاتی تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا، ان کا دور ہے نا، تو گرمیاں دیکھنا آپ مئی بھی گزر جائے گا تو نہیں شروع ہو۔ بزدار صاحب، اور آپ کے دور میں تو سموگ بھی مہینہ پہلے شروع ہو جاتی تھی۔ جی جنید صاحب، یعنی چیزہ یہ میرا لینا چاہتے ہیں اور شروع آپ نے کر دیا ہے۔ میں نے تو سوال کیا ہے، مجھے جنید صاحب ایسی کوئی بات نہیں، سموگ ہوتی بھی تھی میرے دور میں، تو میں اللہ کے فضل سے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ اور عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے اسے فوری طور پہ ختم کرواتا تھا۔ شاپروں میں بھر بھر کے نا پیک کر کے رکھتے جاتے تھے۔ جنید صاحب، آپ میرا خیال ہے پھر چیزہ لے ٹھیک ہے، میں تونسے کا رہنے والا ہوں، مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ لاہور میں بھی سموگ شاپر میں پیک نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ کے فضل سے چیزہ شناس ہوں۔ بالکل صحیح۔ بہرحال جنید صاحب، یہ جو آپ نے سیلف چیزہ لیا ہے یہ ٹی وی پہ نہ چلائیے گا۔ میری طرف سے پرویز الہی صاحب کے جو بیانات ہیں ان کا جواب اتنا ہی ہے کہ میں ان کا دل و دماغ سے احترام کرتا ہوں، اور ہم نے آگے بھی آئندہ اللہ کے فضل سے اکٹھے چلنا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح چلنا ہے جیسے نئے نوٹوں کے اندر ایک ٹیپوں والا بھی چل جاتا ہے۔ ٹیپوں والا تب چلے گا اگر آپ کو ٹکٹ ملے گی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو ٹکٹ بھی ملنی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، مجھے ٹکٹ ملنا اور وزیر اعلیٰ بننا جو ہے نا، یہی عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں مسکینوں کو آگے لے کے آؤں گا، میں عام آدمی کو آگے لے کے آؤں گا، میں پڑھے لکھے اور سادہ لوگوں کو آگے لے کے آؤں گا، اور میں ملنگوں اور درویشوں کو آگے لے کے آؤں گا، اور اللہ کے فضل سے میں ان کی ان تمام کیٹیگریز پہ پورا اترتا ہوں۔ جنید صاحب، میں مسکین بھی ہوں، میں پڑھا لکھا بھی ہوں، سادہ بھی ہوں، ملنگ اور درویش بھی ہوں۔
वाह वाह वाह। आपको नहीं यकीन तो आप तो से जाके मेरे मोहल्ले से पता कर लें, आपको सारे कहेंगे कि बुजदार दरवेश आदमी है। जुनैद साहब, मैंने अपने नुक्कर वाले मकान वालों को कहा था कि ये आपका जो 3 साल का बच्चा है ये बड़ा होके को बड़ा आदमी बनेगा। आप देखे जाके उनका बच्चा बड़ा होके नहर के महकमे में बेलदार लगा हो। बल्कि मैंने सुना है कि आपकी गली की नुक्कड़ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि बाबा बुजदार सरकार का घर इधर है। आप ये फिर सेल्फ चेजे पे ऊपर अभी तो कमाल करते हैं ना, ये बेलदार कौन सा बड़ा आदमी होता, वो बेचारा मेहनत कश मजदूर आदमी है। जुनैद साहब, तौसा कोई पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है, एक छोटा सा गांव का इलाका है। उधर पढ़ लिख के बंदे ने फवाद हसन फवाद नहीं बन जाना, उधर ज्यादा से ज्यादा बेलदार ही बनता है। ये तो इमरान खान साहब की आला ज़र्फी है कि उन्होंने उधर से एक आम आदमी पकड़ के उसे पंजाब का वजीर आला बना दिया। अच्छा देखे ना, जो इल्ज़ाम आप पर आयद किए हैं परवेज़ इलाही साहब ने, बेशक आप उनके लिए पैगाम मोहब्बत ही भेजें, लेकिन उनका जवाब तो देना चाहिए ना। उन्होंने बहुत सीरियस इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि आपने अपने टेन्योर में सिवाय लोगों को अंदर करवाने के कोई काम नहीं किया, आपने कोई तरक्याती काम नहीं करवाए, आधा बेड़ा गर्क तो आपने किया है। जवाब देना पूछे थे। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज सुने, ऐसे ना कहें कि सुन नहीं सकते। अल्लाह ने कान दिए हुए हैं तो उनसे सुने। मैं आपको बताता हूँ, ये जो वो कह रहे हैं कि मैंने लोगों को अंदर करवाया, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे कहने पे कौन अंदर करता था किसी को? हाँ, ये जरूर हुआ है एक दिन के मैं और परवेज़ इलाही साहब और उनके कुछ बंदे बाहर खड़े थे तो बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने उनसे ये जरूर कहा था कि भाई साहब सारे अंदर हो जाएं। ये मेरा ख्याल है उस बात को लेके बैठ गए हैं कि मैंने लोगों को अंदर करवाया। मैंने तो उनका भला सोचा था। आप पर बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए जाती नौइयत के। उन्होंने कहा आप एहसान फरामोश हैं, आपके वालिद को हमने उठा के रखा और आपने उनके साथ ये सलूक किया। उठा के रखते थे। मेरे वालिद साहब वाटर कूलर थे। अल्लाह ताला ने उनको अपनी 2 टांगे दी हुई थी, वो चलते फिरते थे, वो अपने इलाके के सरदार थे। अभी आप कह रहे थे कि आप बड़े मस्कीन से बंदे थे। और जुनैद साहब, तौसे का सरदार कितना को सरदार हो सकता? बुनियादी तौर पर तो इंसान मस्कीन ही होता है ना। आप तो बात का बतंगड़ बना ले। आज ही खत्म है बुज़दार साहब। बहरहाल मैं एक दफा फिर कहूंगा कि मैं परवेज़ इलाही साहब की क्या सब की इज्जत करता हूं, चूंकि हम सब ने इकट्ठे चलना है और आइंदा भी चलते रहेंगे। और इकट्ठे चलने के लिए जुनैद साहब जरूरी नहीं होता कि कोई लेफ्ट राइट कहे तो फिर इकट्ठे चलते हैं। बगैर लेफ्ट राइट के दिल में मोहब्बत हो तो फिर भी इकट्ठे चला जा सकता। ये हमारी तो दुआ है जी आप इकट्ठे चलें, लेकिन जा कहाँ रहे हैं यूबिया? और भाई मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ यूबिया पहुंच गए हैं? वैसे मैं 1-2 दफा यूबिया गया हूँ, वहाँ काफी सारे गौरी फिर रहे होते हैं। कभी छलांग लगा के दरख्त पे चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आके तो किसी से छल्ली छीन ले। अच्छा बुज़दार साहब, आप तो कह रहे हैं कि आप और परवेज़ इलाही भाई हैं और इत्तेहादी भी हैं, लेकिन नून लीग ने कहा है कि आपके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा करवाई थी वो परवेज़ इलाही साहब के कहने पे करवाई थी। इतनी ज्यादा जोर से हुए ना कहें, ये चेजा ले रहे। चेजा नहीं, अताउल्लाह तारड़ ने कहा है। मैं 10 मिनट में समझ गया हूँ ये चेजेबाज हैं, आप साल से नहीं समझे। मैं नहीं कह रहा, ये अता तारड़ कह रहा है। जुनैद साहब, मैं अता तारड़ साहब की इज्जत करता हूँ। वैसे आप यकीन माने कि पिंड की छोटी मस्जिद का इमाम इस तरह का होता है और उस मस्जिद का एक ही कमरा होता है, एक ही नमाजी होता है और एक ही इमाम होता है। अब देखें ये तारड़ साहब की को बात है करने वाली, हालांकि मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनको भी चाहिए मेरी इज्जत करें। देखिए आप मामले की संगीनी का अदराक ही नहीं कर पा रहे। उन्होंने इंकशाफ किया है कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद परवेज़ इलाही ने जमा करवाई थी। परवेज़ इलाही ने फोन करके पूछा था हमसे कि करवाती जना जमा। जुनैद साहब, मेरे पे भी आज ही इंकशाफ हुआ है कि पेंट कोट और टाई वाला बंदा भी चेजेबाज हो सकता है। आप क्यों जोर लगा रहे हैं? जब बात गुजर रही है तो गुजरने दें उसे। मैं जो आपको बता रहा हूं कि मैं सबकी इज्जत करता हूं और सबको चाहिए कि मेरी भी इज्जत करें। अच्छा एक मिनट,
آپ پرویز الہی صاحب کے اس الزام کا جواب دیں کہ آپ تو بلدیاتی الیکشن ہار گئے تھے, انہوں نے جتوایا تھا. جنید صاحب پہلے تو پرویز الہی صاحب کہا کرتے تھے کہ میں تو اسے جانتا ہی نہیں, میں نے تو اسے دیکھا ہی اب ہے. اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن بھی میں نے جتوایا تھا. بہرحال میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ پرویز الہی صاحب پھوکے فائر کرتے ہیں, کیونکہ میں جب تحصیل ناظم بنا تھا اس وقت یہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے. اب یہ اپنی وزارت اعلیٰ اور میری تحصیل ناظمی اکٹھی جوڑ رہے ہیں. حالانکہ جنید صاحب میں اپنی گور گردن پہ اللہ کے فضل سے تحصیل کا ناظم بنا تھا, اور میں عمران خان صاحب کی مردم شناسی پہ وزیر اعلیٰ بنا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر وہ مرد شناس رہے تو مجھے ہی وزیر اعلیٰ بنا. ہماری تو دعا ہے کہ آپ دوبارہ تحصیل ناظم بھی بنے اور پھر وزیر اعلیٰ بھی بنے. جنید صاحب چیزے سے باز کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ وزیر اعلیٰ بنوا رہے ہیں, ساتھ آپ تحصیل ناظم بنوا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سارے صوبے کے تحصیل ناظم وزیر اعلیٰ کے نیچے ہوتے ہیں. سر جی ایک بڑا اہم سوال کرنا چاہتا ہوں عثمان صاحب آپ سے, کیا توسے میں بھی چیزہ ہوتا ہے یا آپ کو لاہور آ کے پتہ چلا کہ چیزہ کیا ہوتا ہے؟ غوری صاحب لاہور میں ہی ہر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ چیزہ کیا ہوتا ہے. یہ لاہور یہ بڑے چیزے باز ہیں. آپ دیکھیں نا وہ ذرا اختر لاوے کا کیسا چیزہ شروع ہو گیا. آپ دیکھیں نا بار بار اس کو کہتے ہیں کہ شیر کے سامنے کہو لاہور دا پاوا اختر لاوا, اور وہ بیچارہ جب بھی کہتا ہے شیر اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. بھائی چیزہ لینے کی بجائے پہلے اپنے شیر کو تو بتاؤ کہ یہ لاہور کا پاوا اختر لاوا ہے. سدھا چیزہ لینا شروع کر دیتے. بہرحال میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ چیزے کی بجائے ذہن میں یہ رکھ کے مجھ سے انٹرویو کریں کہ آپ ایک سابقہ اور آئندہ وزیر اعلیٰ سے بات کریں. سابقہ تو ٹھیک ہے, لیکن آئندہ جو ہے مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب پہ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں, کسی دانشمند ذی شعور شخص کو بنائیں. تو یہ جو دو کوالٹیاں آپ بتا رہے ہیں یہ تو اللہ کے فضل سے مجھ میں بدرجہ اتم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اور جنید صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اکیلے ہی کافی ہیں حکومت چلانے کے لیے. آپ دیکھیں کئی ایسی فلمیں ہیں جن کو ایک ہی گانے نے چلا دیا ہے. یہ سخی بادشاہ فلاپ ہو گئی تھی, پر جب اس کا وہ گانا ہٹ ہے نا کہ دم دا پروسا یار دم آوے نہ آوے, تو پھر وہ فلم سپر ہٹ ہو گئی. بالکل ایسے ہی. اس لیے عمران خان صاحب سپر ہٹ ہو چکے ہیں اور ان کی پی ٹی آئی اب بہت چلے گی. ویسے آپ بھی سپر ہٹ ہو سکتے ہیں, آپ بھی ایک دفعہ ٹک ٹاک بنائیں, پنجاب دا ایک کوئی پاوا عثمان لاوا. جنید صاحب میں اس طرح کرتا ہوا اچھا تو نہیں نہ لگتا. ہٹ ہوں گے آپ, وہ اچھا لگتا ہے, ہٹ ہو گیا نا. نہیں جنید صاحب وہ تو اچھا لگتا ہے, ماشاءاللہ وہ چہرے سے ہی بیوقوف لگتا ہے. تو میں تو اللہ کے فضل سے ایک وکیل ہوں, پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں یہ گیر لگاتا ہوا اچھا نہیں لگتا. ویسے بزدار صاحب آپ وزارت اعلیٰ کے خواب دیکھ رہے ہیں. نیب نے آپ کو کچھ ریلیف دیا تو ہے, لیکن نیب کے خطرات کے بادل ابھی چھٹے نہیں ہیں. میں مردانہ چیزہ تو برداشت کر لیتا ہوں, زنانہ چیزہ مجھے بہت برا لگتا ہے. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. 80% شادیاں جو ہیں وہ اس لیے طلاق پر ختم ہوتی ہیں کہ ان میں جو زیادہ تر فیصلہ ہے, یہ طلاق کا جو فیصلہ ہے وہ انتہائی اشتعال اور غصے کے عالم میں کیا جاتا ہے. بھائی 2 دن پہلے شادی کی ایک تقریب میں ایک لاہور کے ایک بڑے نامور وکیل سے ملاقات ہوئی جو فیملی کیسز کرتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی افسوسناک حقیقت بتائی. انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب میں جو طلاق کی شرح ہے 19% تک جا پہنچی ہے. یعنی 19% کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 میں سے 19 شادیوں کا جو انجام ہے وہ طلاق پر منتج ہو رہا ہے. اندازہ کریں 19% جو شادیاں ہیں وہ طلاق پر منتج ہو رہی ہیں. اچھا اس پر تو ہم کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, تو میں نے ان سے ظاہر ہے کہ ڈسکشن کی. میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وجوہات تو کئی ہیں, لیکن جو اینڈ پوائنٹ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 80% شادیاں جو ہیں وہ اس لیے طلاق پر ختم ہوتی ہیں
کہ ان میں جو زیادہ تر فیصلہ ہے، یہ طلاق کا جو فیصلہ ہے، وہ انتہائی اشتعال اور غصے کے عالم میں کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ایک غلط عقیدہ ہے جس پر زیادہ تر لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں 3 بار دی گئی طلاق جو ہے وہ کہہ دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے غصے کے عالم میں جو ہے وہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے کے کام ختم کر دیا جاتا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں، ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کرتے ہیں اور یہ بڑی مشہور ایک سینگ بن گئی ہے آج کل، سوشل میڈیا پہ بھی بڑی یہ پاپولر سینگ ہے کہ غصہ کیا ہے؟ غصہ ہے کہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ غصہ ہے. اور کیا ہے؟ دیکھیں نا، غلطی دوسرے نے کی ہے اور کڑ آپ رہے، سزا آپ بھگت رہے، تو دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا غصہ ہے. اب ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم اگر غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اگر تو وہ فیصلہ مجھ تک ہی محدود ہے تو ظاہر ہے چلیں میں ہی متاثر ہوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ کوئی اور زندگی جڑی ہوئی ہے تو 2 زندگیاں خراب ہوں گی. اگر میں ایک فیملی کا ہیڈ ہوں تو پھر وہ پوری فیملی برباد ہوگی. اگر میں کسی کمیونٹی کا ہیڈ ہوں تو پھر پوری کمیونٹی متاثر ہوگی. اگر میں قوم کا لیڈر ہوں، سیاستدان ہوں، تو پھر پورا ملک جو ہے، پوری نیشن جو ہے وہ خراب ہوگی. اگر میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو وہ ادارہ متاثر ہوگا. تو یہ غصہ جو ہے، ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے. بڑے آسان طریقے ہیں. غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. قطع کلامی معاف، اس میں ایک اٹیچ یہ بھی کر دو کہ اب کسی کو غصہ چڑھے نا تو ارد گرد والے لوگ جو ہے نا وہ فٹاٹ پکھے پھاڑ کے اور غصہ اس کے کہ ساتھ والے لوگ جو ہیں کول ڈاؤن کریں. کیا ہو گیا؟ کول ڈاؤن. یہ کون سی غصہ کرنے والی؟ ماں باپ مل جاتے ہیں یار بچوں کے ساتھ. بچے اگر لڑ پڑے ہیں اور طلاق کی طرف بات چل پڑی ہے تو ماں باپ ساتھ مل جاتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت غصہ چڑھ گیا، جی انہیں نہیں بات سکتا. جو شدید غصے کا عالم ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ چند منٹوں تک ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے اندر جو کیمیائی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ سے پورے ہمارے جسم میں، تو وہ چند منٹ تک رہتا ہے. لیکن جو غصے کی پیک ہے، ہائپ ہے نا، جو وہ زیادہ سے زیادہ 90 سیکنڈز ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے وہ 90 سیکنڈ کنٹرول کر لیا اپنے آپ پہ تو آپ ایک بڑی غلطی سے بچ جائیں گے. صرف 90 سیکنڈ. اگر آپ نے اس 90 سیکنڈ میں ریئیکٹ نہ کیا، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا فیز یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے غصے کے جواب میں غصہ کرنا ہی نہیں. اگر پھر بھی آپ پر غصہ غالب آ جاتا ہے تو آپ نے 90 سیکنڈ تک آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے رد عمل نہیں دینا. پھر یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ غصے کے عالم میں آپ نے جب بولنا شروع کر دیا تو آپ کے غصے میں 2 سے 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے غصے کے عالم میں ریئیکٹ کر دیا، اپنے الفاظ کو اپنے منہ میں نہیں دبایا، اپنے جذبات کو اپنے اندر نہیں دبایا، آپ نے باہر نکال دیا، تو وہ جو آپ کا غصہ ہے وہ 25% سے بڑھ کے 50 یا 75% ہو جائے گا. یعنی آپ کے جذبات جو ہوں گے اگر 100 میں سے 50 سے 75% وہ غصے پر مشتمل ہوں گے. لیکن اگر آپ نے دبا لیا، اگر آپ خاموش ہو گئے، اگر آپ باہر چلے گئے، اگر آپ نے لب سی لیے یا غصے کا اظہار کسی اور طریقے سے کر دیا، باہر چلے گئے، آپ دور چلے گئے، پھر دیکھیں کتنی خوبصورت احادیث مبارکہ ہیں اس حوالے سے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اور آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غصے کے عالم میں ہیں تو پانی کا گلاس پی لیں. یہ دونوں آپ کام کر کے دیکھیں. یہ جو احادیث ہے یہ بھی حدیث ہے، یہ دوسری جو میں نے عرض کی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں احادیث جو ہے آج امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اس بات پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ اگر غصے کے عالم میں ریئیکٹ نہ کیا جائے تو غصہ دب جاتا ہے. اگر آپ غصے کے عالم میں اگر آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. اچھا، ایک اینگر کنٹرول ایک سیمینار ہے امریکہ میں کہیں پہ ہو رہا ہے،
اس کی رپورٹ یہ جس میں دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نفسیات بھی شامل ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. انہوں نے ایک تجربہ شروع کیا جو 3 سال کے بعد 3 سال تک جاری رہا. پھر اس کے نتائج جو ہیں کمپائل کیے گئے اور 50 لوگوں کو منتخب کیا گیا. 50 میں سے ان کو یہ اسائن یہ کیا گیا, بتایا یہ گیا کہ آپ نے آئندہ غصہ جب آپ کو آ جائے گا تو آپ نے فوری طور پہ پانی کے 2 گھونٹ پی لینے, ٹھیک ہے. اور 3 سال بعد ان میں سے 50 لوگوں میں سے 49 نے کہا کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے, ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور صرف ایک بندہ تھا جس نے کہا کہ نہیں, پانی نے میرے پہ کوئی فرق نہیں ڈالا میرے غصے سر پہ. چ ڈانگ بجی پنڈا چ لڑائی ہو پندی. اچھا ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں نے فضول غصہ چڑھا. اچھا اگر آپ غصہ نکال چکے ہیں, بدتمیزی کر چکے ہیں گھر میں بیوی کے ساتھ یا بیوی خاوند کے ساتھ, تو آپ کو تھوڑی دیر بعد یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ میری غلطی تھی تو میں پھر بھی کیوں. اچھا سوری کرنے کا بھی دم خم نہیں رہا. ہاں اصل میں سوری کرنا بھی جو ہے نا وہ غصے پہ کنٹرول پانا ہی ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی. اور پھر میرا مطلب ہے کہ آپ بڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو جب احساس ہو گیا ہے کہ میری غلطی تھی, میں نے کیوں غصہ کیا, تو اگر آپ باہر نکل کے یہ کہہ دیں کہ سوری عزیزی, تو اس میں اپنا یہ کہہ دیں کہ سوری بیگم, تو اس میں کون سی بری بات ہے. سوری کرنا اچھی چیز ہے. گوگا اکثر کہتا ہے یار میں تمہاری کھیر کھا گیا ہوں سوری, یار میں تمہارا قورمہ کھا گیا ہوں سوری. یہ سوری کرتا ہے یار. لڑائی بندے کا اس وقت دل کہہ رہا ہوتا ہے میرا جی تو کہہ رہا میں تمہارا منہ توڑ دوں اور پھر کہوں سوری. نہیں واقعی یہ پہلے تو غصہ اپنا پیئے, غصے کو کنٹرول کریں. اگر آپ نے غصے میں لڑائی جھگڑا کو کر لیا ہے تو آپ کو یقیناً کچھ دیر بعد احساس ہو جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد نہ ہو تو چند گھنٹوں بعد ہو جاتا ہے, چند گھنٹوں بعد نہ ہو دوسرے تیسرے دن ہو جاتا ہے. آپ اس کے بعد سوری کہہ لیں. اگر آپ واقعی ظرف والے آدمی ہیں تو وہ آپ سوری کر کے اپنا گھر بچا لیں بھائی. آپ کیوں اسے انا کا یا خام خواہ کی عزت کا مسئلہ بنا کے اپنا گھر برباد کر رہے ہیں. سوری کر لیں. اچھا یہ پچھلے دنوں فٹ بال کا بخار چڑھا ہوا تھا. آپ کو 2006 کا ورلڈ کپ فائنل یاد ہوگا جو اٹلی اور فرانس کے درمیان ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت 1-1 گول سے برابر تھا. تو فاضل وقت میں ایکسٹرا ٹائم میں فرانس کا جو کپتان تھا زین الدین زیدان, اس نے ٹکر مار دی تھی, یاد آپس میں ان کا کوئی تلق کلامی ہوئی, ٹھیک ہے. دوسرے نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا, زیدان جو ہے وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا, اس نے ٹکر مار دی. 1 سیکنڈ میں اس کو غصہ آیا, 1 سیکنڈ میں اس نے ٹکر کٹ ماری, ٹھیک ہے. اس کا نقصان کیا ہوا؟ یار ٹکر کٹ نہیں ماری تھی, ٹکر کیڑی جیب چ ہوندی ہے, سیدھی ٹکر مار دی بس. نقصان کیا ہوا کہ وہ میچ پینلٹی شوٹ آؤٹس تک گیا تھا اور پینلٹی میں فرانس جو ہے اس کا بیسٹ سٹرائکر جو تھا وہ خود ہی زیدان تھا, وہ اس کو ریڈ کارڈ دکھا دیا تھا, وہ پینلٹی کک نہیں لگا سکا اور فرانس جو ہے وہ 5-3 سے ورلڈ کپ ہار گیا. یاد ہے آپ کو؟ یعنی ایک یہ فریکشن آف سیکنڈ وہ غصے کا وہ فرانس کو مہنگا پڑ گیا تھا. اس دفعہ تو ہارا ہی آ رہا ہے, 2006 میں بھی فائنل میں. ہاں تو سیم یہی گھر کی لڑائی کا بھی یہی نا, آپ غصہ کر کے اپنا ڈومیسٹک کپ ہرا دیتے ہیں. عزیزی بھائی جان جب مجھے غصہ آتا ہے نا میں ناول لے کے لیٹ جاتا ہوں بس. اور ناول لے کے لیٹتا پتہ ہے کیسے ہے, ناول کے اندر آملیٹ لگاتا ہے, ناول کو لپیٹتا ہے اور لیٹ جاتا ہے. یہ اس طرح غصہ کم ہو جاتا ہے اس کا. ماشاءاللہ جس طرح ناول میں کئی لوگ رکھتے ہیں نا پھول, کوئی پر رکھ لیتا ہے, کوئی خوبصورت سارنگی, یہ ناول کے اندر بھی کہیں شامی رکھ لیتا ہے, کہیں روٹی, کہیں سلائس, کہیں آملیٹ. کوئی پوچھے کہ کہاں تک پڑھ لیا ناول تو بتاتا یہی ہے کہ شامی تک پڑھ لیا ہے, بس انشاءاللہ رات 1-2 دن میں آملیٹ تک چلا جاؤں گا. پھر آوازیں مار رہا ہوتا ہے ناول ختم ہو گیا چائے دے دو. یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. وہ یار کاروبار ہمارا ہے, چلانا ہم نے ہے, وہ تم مامے لگتے ہو, تم بتاؤ کہ بھائی 6 بجے بند کرو, 7 بجے بند کرو, 8 بجے بند کرو. وہ میں نے تو آج تک تاڑی پر جائے نہیں کیا کام فوراً بند کرو. اس کو پتا ہے چھاپڑی نہیں بعد آئے گا.
नाजरीन, बीच मंझधार गौते खाती हुई पाकिस्तानी मईशत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन KM छाबड़ी। कौन सी बीच मजदार, मरे को मारे शाह मदार। वो जुनैद साहब कारोबार के बेड़े गर्क हो गए हैं, हर पासे चटियाई है, शीशा बेल्जियम। आप देखे कारोबार पहले ही नहीं टांगों पे खड़ा हो रहा। शीशा बेल्जियम का मतलब कि खत्म। ओ भाई जी कारोबार दा है हाल जे, ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ मशवरा ही कोई नहीं, सीधा आर्डर कह दिए अगलों ने कि भाई जी 8 बजे दुकानें बंद करें, 10 बजे शादी हाल बंद होने चाहिए, रेस्टोरेंट भी 8 बजे यार। वो 8 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। ओए पौना मुल्क ते 11 बजे तो बाद रोटी खाता है। छाबड़ी साहब, हुकूमत ने कुछ सोच समझ के फैसला किया ना, बिजली बचानी चाहिए और बिजली बचाने के लिए 8 बजे बंद करें। ओए ओए मकड़ी बेटे, ओए अल्लाह दा शुक्र कर साह आन जान दे आई, साडा ते साह ही बंद कर छड़े है गवर्नमेंट ने। ओ बेटा बात सुनो, ओ देखो कारोबार नहीं खड़ा होगा, मईशत तबाह खत्म हो जाएगी। पहले कारोबारी बंदे को उसकी टांगों पे खड़ा होने के लिए हिम्मत दो। वो पहले नहीं कारोबार चल रहे, ऊपर से बिजली बंद करें, खुदा दा खौफ खाओ। आप कह रहे हैं दफ्तरी लोग घर से बैठ के काम करेंगे, वो तो कर सकते ने। हुण मैं घरों बैठ के किवें मशीन चलावां? छाबड़ी साहब, वर्क फ्रॉम होम पूरी दुनिया में होता है, इससे तवानाई की और बिजली की बचत होती है। ओ मूड़े बेटे, तुम्हें नहीं पता, वो जब तक दुकान के गले पे ना बैठे, अपने हाथ से थपंटू ना गिने, कारोबार हो ही नहीं सकता। नहीं तो थपंटू तो है ही नहीं है, गिनना क्या है? ओए आहो, आस ला के बहन ते दियो, बहन ही नहीं दे रहे। कहते जी चलो उठो घर जाओ। वो यार कारोबार हमारा है, चलाना हमने है। वो तुम मामे लगते हो, तुम बताओ कि भाई 6 बजे बंद करो, 7 बजे बंद करो, 8 बजे बंद करो। वो मैनू तो अज तक ताड़ी भरजाई ने नहीं किया काम फौरन बंद करो। उसको पता है छाबड़ी नहीं बात आएगा। एवं नहीं घर दी टियोटा चलती, पुत्र मेहनत करनी पड़ती है। टोयोटा चल रही है तो ठीक है, मुल्क भी तो चलने देना। टियोटा भी केड़ी चलन रही हूँ, सादी टियोटा। वो बाहर हुण कित्थों जो डीलैक्स टियोटा चलती सी। पुत्र ये देखो बात ये है, कोई कानून गवर्नमेंट बनाती है, कोई कानून अगर पास करती है तो इनको चाहिए पहले हम बिजनेसमैनों के साथ बैठ के मशवरा तो करें। वो हद हो गई है, ना मशवरा ना गल ना बात। एवें सवेरे उठो अखबार चुको तो आर्डर होया हुंदा है 8 बजे कारोबार बंद करो। भाई क्यों करो? वो तुहाडे पैसे ना करने, जाओ जाके उन्होंने पूछो जिहड़े बैंक कोलों लोन लैंदे ने। कारोबारी हालात तो ऐसे हो गए छाबड़ी साहब कि टोयोटा वालों ने सादी टोयोटा बनाने से भी पाकिस्तान के अंदर इनकार कर दिया है। ये बात है, ये बात है। हुण तुसीं उतों कह दिओगे 8 बजे बंद करो, वो ना कहना भाई 8 बजे नहीं बंद करते, असीं टोटल बंद करके जा रहे हैं। KM छाबड़ी साहब देखें, एक तो मसला बिजली का है, दूसरा मसला है स्मोक का। देखें स्मोक हम सबका एक ही दुख है, जितनी आपको अफेक्ट करती है स्मोक उतनी मुझे करती है। पुत्र पहली बात तो ये है कि तुम्हें इस बात में बोलना ही नहीं चाहिए। ये करोड़ों के कारोबार की बात हो रही है, कोई किताबां जिल्द करने की गल नहीं हो रही। वो स्मोक तो इनू इफेक्ट करती है, और हुण ही आके करनी है। वो जो स्मोक ने इफेक्ट करना सी वो तो कर चुकी है। हुण ते स्मोक तेरे अलावे भी ते उन्होंने कहो जा मेरी भैन जी काम कर जाके तेरी खैर और उन्हें तो की लेना जी। KM छाबड़ी साहब, अगर 8 बजे आप कारोबार बंद करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ओ पुत्र तू 4 दिन फाका कर, लोगों का आटा बचेगा। जाने दे, जो बात तुझे पता ही नहीं है, तेरी अकल समझ शऊर में ही नहीं है, उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो? वो बात हो रही है कारोबार की, करोड़ों रुपयों की। ए जिहड़े असीं ला के बैठे हैं, ये गवर्नमेंट नूं की पता होवे पैसे कमाने कितने मुश्किल हो गए। नहीं, कई आपके जो लोग हैं ताजर बरादरी के, वो इस फैसले से मुत्तफिक है। वो कहते हैं कि हम तैयार हैं करने के लिए। ओ जुनैद साहब इधर देखो, वो गल ये जिन्ना लोगों को थपंटू ने, जिन्ना ने अरबा थपंटू बाहर रखे ने, उन्होंने ते वारा खांदा साडा मरन जीउण उठन बैन सौन जागण सब इत्थे जे। असीं कित्थों खाइए?
ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸੱਕੀ ਫੂਫੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ -40 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਸਕਾਟੂਨ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਛੱਡੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ -40 ਉਸ ਉਮਰੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखिए साली होके सास्काटून बुला रही है। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਠੰਡ, ਉੱਥੇ ਵੈਦਰ ਦੀ ਠੰਡ। जुनैद साहब, बात ये है हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम इनके साथ कांधे के साथ कंधा मिला के चलना चाहते हैं। और मगर साडे ना मशवरा ते करो, सानू भाओ ते सही को विचला रस्ता कढीए। इस तरह से सीधी लड़ाई है ना, वो कहते ने 8 बजे बंद करो, ਅਸੀਂ ਆਨੇ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹਿਓ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਨਾ ਸਾਡੇ 12, ਪੌਣੇ 12 ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਚਟਿਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੈਲਜੀਅਮ। KM ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਸਮੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ? ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਮੋਗ ਨਾਲ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੋਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਲਕਿ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੀਟਰ ਬਾਲ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬਲਬ ਵਾਲੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, बिल्कुल सफाइयां फिर गई हैं, सफेदी आ गई है, शीशा उसका बिजली से बड़ा गहरा ताल्लुक है, 2 दफा तारों से चिमटा है वो। है मुंडा ये फिर तारां दा गुस्सा साडे ते कड्डण दे। छाबड़ी साहब, 12 बजे तो आप लोग कारोबार शुरू करते हैं, सुबह 7 बजे उठे, नाश्ता करें, 8 बजे दुकान खोलें, रात 8 बजे तक आप बिजनेस करें। ओ अकल नूं हत्थ मारो, 7 बजे नाश्ता, पौने 11 बजे भरजाई तेरी उबले आंडा ते चाह दा कप लैके मेरे सराहने आउंदी है। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 11 ਵਜੇ ਆਂਡਾ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਛਾਬੜੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਓਏ ਉਹ ਆਂਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਲੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਅਕਲ ਕਰ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅੱਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਵੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛਾਬੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਐਲਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਜਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਛਾਬੜੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਈਮਾਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਦੀ ਝੋਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛਾਬੜੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸਾਦੀ ਝੋਟਾ। ਤੇਰਾ ਸਭ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਘੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। नाज़रीन, यहाँ मिले एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एहसास आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से खत्म होता जा रहा है। हम ज्यादा बीमार इसलिए भी हो चुके हैं कि एहसास का फुकदान है। बिल्कुल। अब तो घर के अंदर रहते हुए जो अफराद हैं वो एक दूसरे का एहसास नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा जी, हमने पिछले हफ्ते जिक्र किया था कि हमारे अदाकार फिरदौस जमाल साहब को कैंसर डिक्लेयर हुआ और उनको ज़रूरत है इस वक्त इलाज मुआलजे की। तो हमने अपील की थी हुक्मरानों से कि फौरी तौर पे, चूँकि बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा पाकिस्तान को सर्व किया है, खिदमत की है, सकाफत की, और बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े फनकार हैं, तो फौरी तौर पे उनको इलाज मुआलजे के लिए फ़ौरन ले लिया जाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे हमारा शो देख के तो उनसे राब्ता किया, फ़ोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और फौरी तौर पे ऑर्डर किया कि इनका इलाज मुआलजा किया जाए। डॉक्टर तौकीर साहब ने भी फिरदौस साहब से राब्ता किया और
मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी उनको फ़ोन किया और पूछा और फौरी तौर पे हुक्म किया कि भाई इनका इलाज करवाया जाए, और अल्लाह करे कि अब वो फ़ोन के बाद वो सारी चीज़ें हो जाए। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, फिरदौस साहब से मेरी बात हुई तो वो बड़े ऐसे लग रहा था कि आधे ठीक हो गए हैं माशाल्लाह। तो मैं सोच रहा था कि एक दूसरे का एहसास करना जो है हाँ जी। ये भी एक इलाज है, इलाज है, बिल्कुल सही। ये भी एक बाकायदा इलाज है। और फिर मैंने सोचा कि ये एहसास पे बात करेंगे हम कि एहसास आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से ख़त्म होता जा रहा है। एहसास जो है ना हाँ जी, जी। हम ज़्यादा बीमार इसलिए भी हो चुके हैं कि एहसास का फुकदान है। बिल्कुल बहुत कम, अब तो घर के अंदर रहते हुए जो अफराद हैं वो एक दूसरे का एहसास नहीं करते। बिल्कुल सही। हालांकि मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे मोहल्ले के अंदर हमारे हमसाए थे, तो उनकी जो वालदा थी बच्चों की, या वो जो आंटी थी रहती, वो बीमार थी जी, उनको कोई बीमारी थी ऐसी। मुझे याद है कि हमारी वालदा समेत बाकी घरों में भी ये बाकायदा डिस्कस होता था और इस पे बड़ा फिक्रमंदी होती थी, बड़ा फिक्र किया जाता था कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बीमार हैं। तो मुझे ये वो चीज़ें याद आती हैं, और लोग जो बाकी ख़वातीन थी हमसाई, वो उनके घर बाकायदा चली जाती थी और उनका बच्चों का ख्याल करना, उनका ख्याल करना, उनकी तीमारदारी और उनको पूछना, ये बाकायदा रूटीन होती थी। और इसको कोई ऐसा अहम काम नहीं था समझा जाता, अपने घर का ही काम समझा जाता, कोई आसान नहीं समझा जाता। एहसान नहीं था कोई समझा। बाजी रोटी पका जाती थी, कोई हंडिया पका जाती जी, थी, जी। इसी तरह ही उनका टाइम। अब हम ये देखते हैं कि हम एक घर के अंदर रहते हुए एक दूसरे का एहसास जी बिल्कुल। सगे भाई एक दूसरे का एहसास नहीं कर रहे। मैं हैरान होता हूं कि ये हमें क्या होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हम किस तरफ को जाते जा रहे हैं। वो चीजें हमारी सकाफत में शामिल थी, वो किधर चली गई हुई है, वो किधर चली गई है। आप देखें ना कि ये एहसास की बात है ना, कि हम लोग किसी लाइन में खड़े हैं तो अगर कोई बुजुर्ग है तो मुझे याद है कि उसे कहा जाता था जी आप आगे आ जाएं, आप पहले बिल जमा करा लें, आप बुजुर्ग हैं कोई बात नहीं, हम खड़े हैं आप पहले करा लें। अब तो कोई अगर बुजुर्ग बेचारा कहे ना कि पुत्र मेरे को खलोता नहीं जा रहा, अब मैनू को बहन वास्ते जगह दे दो, कहते भाई जी ये अपने घर नहीं आए बिल जमा कराना आए, ये तो खलोना ही पैंदा है। बाकायदा छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, बाकायदा तंज शुरू हो जाती है, चेजा लेना शुरू हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि ये एहसास का फुकदान जो है ना जी, ये भी मेरा ख्याल है कि मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है। सही। आप देखें कि ये एहसास का मुझे क्यों जहन में आया कि ये अस्पतालों के अंदर इन दिनों भी कोई हड़ताल चल रही है, या ये वो जो डॉक्टर्स की यूनियन है वो यंग डॉक्टर्स की, तो मुझे एक दोस्त बता रहा था कि मेरे रिलेटिव बेचारे को डीजी खान से आए हुए हैं जना अस्पताल लाहौर में, को उन्होंने दिखाना था किसी डॉक्टर को, तो वो जी आगे हड़ताल है, डॉक्टर्स ने कहा जी हम हड़ताल पे हैं इसलिए हमने नहीं देखना। वो डीजी खान से आया हुआ है बेचारा मरीज दिखाने के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार कोई ऐसी पॉलिसी, कोई कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा कि जो मरीज बेचारे दूसरे शहरों से चल के आते हैं, आगे हड़ताल वाले ये कह देते हैं कि भाई जी हम देख ही नहीं सकते। यार खुदा का खौफ खाओ कुछ। दुकानों वाले हड़ताल करें तो बनती है बात, ये डॉक्टर हड़ताल करते तो मतलब को अल्लाह से डरो यार, खुदा के लिए कुछ अल्लाह से डरो। हालत ये है उस अस्पताल की कि आप वहां पे चले जाएं। मैं भी पिछले दिनों एक दोस्त को देखने के लिए गया हूँ, खुदा की कसम बदबू, लैट्रिन की टॉयलेट की बदबू आती है, हर तरफ फैली हुई है बदबू, और लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है। और मुझे ये किसी ने बताया कि कोई 7 अरब का सालाना बजट है इसका। अच्छा, वो किधर जाता है, उससे क्या होता है? खुदा के वास्ते कोई अल्लाह से डरें, को खुदा का खौफ खाएं। मर जाना है सब ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या डॉक्टर्स जो करता धरता होते हैं, उन्होंने भी फौत होना है, सब ने फौत होना है, हमने भी फौत होना है। तो कुछ ऐसा थोड़ा सा तो कोई अपना चेहरा रहने दे कि आगे जाके दिखाने जोगा हो। आप अगर एक इंसान का ये एहसास नहीं कर रहे और फिर मरीजों का एहसास नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कहाँ के आप मसीहा रह गए और कहाँ का आपका जो पेशा है वो इंसानियत की खिदमत करने वाला रह गया। अगर एक बंदा भी बेचारा कोई दूसरे शहर से आया हुआ
ادھر آ کر رولر آیا یا بیچارہ نہ آپ کی توجہ دینے کی وجہ سے وہ مر گیا ہے یا واپس چلا گیا ہے یا اس کی بیماری بڑھ گئی ہے، تو آپ کیسے شکل دکھائیں گے اللہ کو جا کے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مطالبات اپنی سارا کچھ کریں، بالکل ٹھیک ہے، ہم نہیں یہ کہتے کہ آپ ناجائز کر رہے ہیں، آپ جائز ہی کر رہے ہوں گے، مگر اس کا خدا اور راہ اللہ کا واسطہ ہے، اس کا کوئی طریقہ کار کوئی اور وضع کریں، کوئی اور راستہ نکالنے، بجائے اس کے کہ آپ مریضوں کو کہہ دیں کہ ہم ہڑتال پہ ہم نے آپ کو نہیں اور دیا۔ پھر اس کے جواب میں وہ جو جواز پیش کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بھونڈا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کلی ہڑتال نہیں کی، ہم نے ایمرجنسی کھولے رکھی ہے، ہم نے جزوی ہڑتال کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز کی جزوی ہڑتال بھی جسٹیفائڈ نہیں، جی بالکل جزوی کیا، بالکل ایک ڈاکٹر کسی ایک مریض کے علاج سے انکار کرتا ہے تو میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے بڑے احترام کے ساتھ، کہ وہ جرم کے زمرے میں آتی ہے، جرم کا جی 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 اور پھر پروفیسر ڈرتے ہیں، پروفیسر نہیں دیکھتے مریض کو کہ جی انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے ینگ ڈاکٹرز نے، وہ ڈرتے پھرتے ہیں، کوئی اگر دیکھنا چاہے بھی نا کوئی ڈاکٹر تو وہ ڈرتا ہوا نہیں دیکھتا، اس کو فورسفلی کہا جاتا ہے کہ خبردار کوئی نہیں دیکھے گا علاج کرنے کی آپ نے ہڑتال کی، آپ بھوک ہڑتال کریں؟ میرا مطلب ہے کچھ اور ہڑتال کریں یار، مریضوں کو نہ دیکھنا تو کوئی ہڑتال کے زمرے میں نہیں آتا، یہ تو جرم کے زمرے میں آتا ہے سیدھا سیدھا۔ ناظرین یہ تھا آج کا اسپہ حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ دیے اور دل میں ایک قدر مشترک ہے، دونوں بجھ بھی جائیں تو دیر تک دھواں دیتے ہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔